Watukufika unga mnungao ya matangazo ya hesheni hanyu Ortega Live. Assalamu alaikum. Armao mpango watu wa leo lillahi ki harmaza studio za hatu Maître Atif Bakar ikao wi juriste de formation ani wi mtaalam ngatoa ba hafanya ilmu za kisheria harman zima miongoni mwa za university kuu za nchi ya Guinea. Atif Bakar miongoni mwa mashababi kao waeleza haku ya sharia bansiju waenda ubiuzinji ili wakomons waelewe sharia shinu ngini ina mnaje ya kuhifadhi sharia na mnaje la dini raia ya jibali usulmu sharia. Atif Bakar le swala lake la leo ngajoba kama actuality ikaonga lijoka ngasina mfumo bana ya serikali warenge azma ya ukanga wahansiwa baraza mahsusi la hukumu zitenda za upeo kwa zifanywa harmensinu wazitenda za mralo hitwa hujilia ezitenda za wanawatiti wa rumilo nao kwa jatimu maha ni mwandika wangu wafanya ufuchara ama itanaba hukaya umahashimu na majana shenda na mengo shenda na dadaru waswile mahashimu na majana shenda na mengo shenda na nane runukai mahkama ya Komoro warumia mwa upendo mmoja wa execute waandika wa zitenda za upeu watoa roho sha mahashiri na mitano baada hapo sharia shinu kashijarumilwa na wote kesi tendo kaza kufanywa sharia wasuli en 2020 waja wafanya flambe ya violence armensi 2018 2020 et mahakama warege azma ya kama la mao ya article inu ya peine de mort. Wewe en tant que juriste de formation le suala la hulumuji. Marhaba monsieur le journaliste. Amjo essayé ni fanyemna éclaircissement babi armoye mahakama ikao yakao juger dossier la zakao juger wa juzi mahakama ikao yo cour d'assises elati mahakama ya Numeni shala mahakama ikao yo kaya même si yo kaya kaheni sai kala mahakama ikao ya existe wa armoye onkonti wa mahakama hatu. Donc warmi mahakama hatu ngasina différentes juridictions ikao ngawe ikohangwa des tribunaux correctionnels nene cour d'assises et tribunal correctionnel inde mahakama ikao yo juge nongoza sous délit ano wana infraction watiti donc wao kuja wa juge nongo hizo ngawe cour d'assises ikao inde mahakama ikao uja wa juge nongoza sous crime nongoza nziro ikao ndo roho ikao afanya nongo ikao vraiment le comportement est nziro armoye société. Donc il a des cours d'assises de Akadjus, il y a au siège armoise afrika wa madiri mjuao wanwarwa hizo. Donc riono kana ya mahakama ya hatu ya prononcer peine de mort ikao yo sanction ikao iprevewa armi hansiwa armoye article 286 ya code pénal ya hatu. Code pénal ikao ngidateo de 95. Ikao article 286 yambukana enambikao ngi reconnaissance coupable assassinat c'est-à-dire mgato roho hauwenza yeu kondanewa à mort yule base yayo mahakama yatu wakakondana wala wakondane à mort kao mtsamo kutsena jana zi prononcer sisi ngalestimo kana ze penizila abasayin kasi conforme ne sharia parce que en 2018 il change mbina morajina ma constitution ya Numeni ikao adopté par référendum ikao mais sharia insho en son article 20 ngai interdiseo au mahakama hatu au prononcer peine ikao ngizo cruel, inhumain et dégradant ze penizo minimum de peine de mort singa esimo kana conformément sharia mshinzi hatu ya mahakama hatu kwa jabili wa prononcer peine de mort zokweli wale pesa coupable mbia hizo chaque jabili wa mkodane ya mort waka penizura jina bilikao waziprononcer minimum de peine à perpétuité moto fonga de hal aka prison de hal donc yo aussi estimo kana ndio compatible na sharia et code pénal ya Komoro là où yo kama cet article ya badili et code pénal ya Komoro pour le moment là où yo wana modification wa titre ikao wajiri zamaza Mourad 2007 na zamaza Fatah en 2014 wao wajawa changer mbavi ya code pénal parce que hal et kai code pénal dans son article 317
et 318 et suivant wakau ambukana viol wimna infraction petite wimna délit comme punissé de 3 à 5 ans 2007 Mourad Hadjashara Shirajina j'ai modifié code pénal j'ai ambukana viol une infraction zéro il a est punissé de 15 ans au minimum et de 20 ans voire même jusqu'à la peine de mort. Donc il est loi Mourad il modifie un le code pénal j'ai armé ensemble le code pénal qui a changé. Juste voilà, à la petite article de loi. Donc, la Constitution, il y a 2018, face lui, il y a une peine de mort, que nous avons mis à mon. Effectivement, la Constitution adoptée en 2018, il y a l'article 20, je vais essayer de rappeler un peu, l'intégrité physique et morale de la personne est inviolable. Nul ne peut être soumis à de la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. À l'article alinéa 2, nul ne peut être soumis à des peines inhumains et dégradants. Donc, nous avons des peines qui sont zéro, quasi chaque binadam. Les peines qui sont armées contre des peines de mort. Donc, l'article interdisait ou prononcer des peines qui sont quasi chaque binadam, nos biens de mort. Donc, maître, ça, monsieur Léo, quand ça veut dire que et bien, le rapport il y a une constitution, le code pénal hindi. Hata le ori qui réfère au cas constitution à Badjao, il y a des code pénaliste les le rapport il y a le cana voilà harmanti wahaya normombili ikao de suka référence ngawo sharia ikao au sens strict de sharia chavotone ma député au sens large ngai englobé aux décrets et règlements shanga au sharia mshinzi kama des constitutions yodi sharia ikao e mahakama au genam utawaya range sharia ya shivoti au ya shitowe ibia référé mais non oui donc il rapport il y a le kana et constitution shine sharia mshinzi shine sharia mshinzi awe mahakama hatu ho renga décision ngebidio waji référé ne sharia mshinzi d'abord ni watu wangala sharia shikao shusha bonzi de code pénal. Donc il y a rapport nous on kana ibidi ki wangala sharia mshinzi et constitution est-ce que la constitution est autorisée au squalé au 2020 et l'union nous condamnons à la peine de mort. Et chaque 2018, qu'est-ce que permet. Donc, je crois dire faire à Mazeno, il y a rapport lié. Donc, on dit que Kaya, et quand supposons, il y a un Makongomani, il y a des Zakibinadam, ou enfin, il y a Madai, ou Sonima, et des Hukmazino, Gabajou, Fanny, la réforme Zinachi. Mimi amukana mina confiance yako amina confiance yako yo ne makunguma no balina balo ku wanileza kiza binadamu parce que récemment il y a une commission nationale des droits de l'homme wakawa initié projet wanza wa abolir ces peines de mort officiellement ani wa disofa ya consultation au niveau ya ani wa izimera voilà au niveau ya ma ulama et ma religieux donc, Madame Rahada, je pense que c'est son nom, on a dit sauf une consultation. Donc, bien mon cas, c'est un espoir. Madame Rahada et son équipe, on a rendu indifféremment. On a rendu on va essayer de montrer au Canada et mes chers car tu permets d'appliquer peine Hamadaïla. Donc, madame, il y a Senzambu, il y a Toaro, Rowenza, il y a Wamrumche. Ya hukumu lo kaila dimu ya hukumu lo ya lo ito kawo fujaro damno lewo ngabo makungumani wa johima wada igeno hamadisu. Oui, minimum d'assis, si mimi personnellement même je tiens parce que on estime et tiens tout recharge bina on mène à basan quartier zifikira za kihali shaka salama Airbnb mettre ne mama fuga mama muamba wangu ngamjua shangilia ukapelo roho kare jambo wale jesi wale mahakama kare jambo kana ngari washangilia wamazi no wafanya ngabo un grand maître na par monsieur Mbabi maître Jacques Verger c'est un kana je ne défends pas le crime. Hein, je ne défends pas le crime, je ne défends pas le criminel, mais je défends un être humain. Et quand on va commettre un nombre, à mon défense, il y a qui ça. Donc, si tu dis failli, tu te dis failli, quand on a failli, non, si tu dis failli, c'est qui ça, c'est moins d'âme. Réa ou réa ou non, on a qui ou aïe. Donc, si tu dis failli, on a un droit de faire contrairement.
Ngabukana eka bidi yafungwa ngabwezifungwa kao ngizo légitime basa des peines à perpétuité, des peines de 20 ans de réclusion criminelle. Ani penikao et société abasa ngari somesao parce que prison il a mala au somesa. Ikao e kama ukafanya rongo ashlohula ngari estimo kana unda muda fulani irejarme société ngujambo jina. Donc si ngari estimo kana basa ni société hatubigiri somese wanukao dwa la tihana zenzia leo maudu rishinde kedasi nao parce que kasujua ewan wan kahindi makati wakawatiti ewan wale ni baba est-ce que va mieux responsabilité ya eta huyo kaiti est-ce que ma parents wa patina responsabilité donc ketsubidiri tswabokana we harwa hitso na rimuwe on doit essayer aussi rielewe ewan mngwelewe ya hitso pourquoi ya fezi no kozini ewan makati ya kamoto mtiti hakawenshije taifa namna nyingine hata itsongeze mutowe ya tije akafuja leo donc izo pia postarizeelewe likara likubaliana risomese wanduka watola zinzia donc sisi kasongo kana mdaro hizo ya tifungwa sha na ya chiliwa na fungwa na mnukao limfunga limsomese mau ya rejiano societe yake mwanda sha kutsona ukaya ikale umri ya hizo mzazi leo hafungwa hadi hata baisho hako prison afanya 2 années harwa shakutuna kana ila hen wala ikari mfungu wala alimprotege mndu ya hito ya fungwa wala haprotege sheka habonzi ila hen kutuna ukaya komorunsi ya Kiislamu ikawa leo ngarumiao et peine de mort conformément ne Qur'anul Karim kutsimana ya mamango amanizo usulima wa komorunsi. Il faut une rectification parce que il y a la confusion à coup actuellement moi et débat yo moi ici donc on va faire le cabano armentia tungarumia wa sharia la sharia islamique et ça il faut leo kana armentia tukasoma sharia islamique katumie Qur'an zile habari mu Qur'an ni hadithi za mtume kana mndarwa hitwa ya ulawa mndia hiba ya ulemi hono mndafanya zina ya tulongamani ya fulawe kasuru milarmai armenti hatu kasna sharia ishkao ngashirefere beaucoup plus nezla wa manga wa kaulumia ya mkolo donc izo des inuzika ngazomisha basa kasuru ya sharia donc amokana ekaleo même si mrikao harwa hito ekangari estimo kabanga nzori corriger mundu nsuona mrikao ngujo rola hito mwanahai ikawe kahale uhambilukana wala mnarwa hito mwana hafanya maha mengo miraru na zaidi o prison leo hareje nswamnukana amchukana umani rangu 2020 hata nikelomani hata 2050 nswamini parce que zina besoin d'azo badilia donc amo estimo kana ekari hati mbuoi leo roli kwa bikene eta ushinda bagate mbuola ko prison e kasme hati mbuola ko prison ta pendant 30 ans ba yere jei na fnara angaliane parce que nous comportement fnara angaliane kabana ukaraje en demi estimé o mahayao kabana ukaraje kabana kaini parce que nous corriger no kati yao jambo majina kujukana fikra zirwa ani mandamu ya bongo ya fanya wala vaju cerveau ya reje mandamu nyumeni harba society parce que armizo suzi wona kana wanda kwenda wafungwa no oreje wo jambo ja mafundi ngabo ana mko kwa japaro swali no wenda wafungwa wala waje ani wabasengo wandwadi ngebe fanya kana prison hatula itike mahala hokanira do punise wanu chandira kana prison ya usomesha voilà kina prison ya urekebisha wandu kama watala nzia ndo wanajiza mu society tekere batima yode namna ya rifikira basa chatsulo kana tijedo ulana wala hawa hitwa rimu akaba titra corrige metra tu Bakar leo wa mukaya e komor kaisira shida ya urumia ni wa open demo evano zenchida uzifumbo zenchida hindiso zenchida nizifumbo au zenchida za kisharia parce que wala basa yenti hatu inui basawa arma tuhamba de nouvelles ères tiatu itia muno makataba minji ndizo ambao ze traité conventions internationaux donc ngade simo kana ya communauté internationale
ikawa nchi hatu ngio en collaboration kwa ushinda wa impose au kwa ushinda wa fanya ndongo ikao basi touche credibility international e rais wa hatu mtuamini demokrat kile ikangu jo subuti yabe ronzi yezema mikataba pia shiramu na nchi hatu ya aplike ndongo ikao keti conforme na mikataba hiyo donc esimo kana karna ushinda sisi wandikao si ulindia boku wanze si ulindia investissement zinji wanze karna ushinda leo na benga jikingi yao faransa barsi appliquer peine de mort abe batunga ngari appliquer ya wambukan la main qui donne c'est la main qui dirige et quand les faransa les pays occidentaux on doit réformer karna ushinda kwa kweli karna ushinda impose rabe katufanya hizo nini mwanzao donc mimi aussi karna ushinda sur le plan politique. Maintenant, sur le plan juridique, il y a un instrument qui est un blocage maître, on avait dit que il y a un plan pédagogique, il y a un plan je suis un bon ou à la Suraya, Namavazi, car on quoi dire où il y a un nom marquant, au son de Tringoku, la Kabuku, c'est dans Wazila. Zimbabwe, on voit les way, et la Barazindini, Malindini, Mavamazi, et effectivement, il y a la muhimu hapo parce que yalati mahakama ikawa ngoja zoea kwa yaona hapo yala mahakama ikawa yuka muda hata muda armeshara shahatu ngasina mahakama ya kategori zinji ngasina ambao tribunal correctionnel au na tribunal de police ende mahakama ikawa yu juge zantini non za husu contravention non za husu délit ils ont payé cause occasionné de 10 ans. De 15 jours à 1 mois, de 1 mois à 3 mois, voire 10 ans. Donc, il y a ma caméra 12 et là, on va cour d'assises. Alors, le cas où il y a jugé un crime. Donc, il y a ma caméra nous, et il y a des délits et des peines de police. On va en Gondilou. On va juger à vous, kama juge bae. Kila kamzino kilo kawara. Cha juzi wakachavala wakava nguo za rouge parce que là les tenus kao waambio wado ivaya na kwa chaka waoche parce que à côté des juges professionnels kawala so amini ni wa temo ye sharia wakana ma juge ma jury ani wando hamada minawe warengo waje wasiege ani walatima juriste walatima juriste wala mdu hamada minawe chokiri leo rangali harmo listivan ulifanye tirage sur renge mdu kana leo antifu na hilali ndo wafanye ndo wakompose et jury ya ida wa mdu we donc abongo ni kurengwa ujende kueleziwa kana ngo wasija harmo ye cour d'assises. Donc il y a cour d'assises la baraza mahsusu la hukumu dawa Hamad Azira leo ile cour d'assises wakati ndini ya lazima wajitamke ebanga wakati mahsusu lazima wajitamke mpaka wapawa walikiwa dawa waranzi armaye ntiatu ye cour d'assises yonziro hakuho shinda wandu waipare parce que la yorenga malinji donc yo famila projet swafi ministère de la justice yo fanya programme kana ngamo estimo kana usukala ngamjupara cour d'assises ngejufanyishia kwa mahema kama maraji na kao ya uhena usiku juu kufanyishia donc yala yo programmewa parce que hana budget kao yo hanza ihudumulo donc de mane kao usikado yona haku donc kala tide makama madingo jiri yani sai Maître ngajoba kama lesu ala dinu ndio yalikana ni sharia ile wo mahakama ikawa hukumu peine de mort yawe fasiria mungulowa haunga bonamna nyinga jina ikao ijuja birezi funguzo zise nutsi ulowa shai hukuma ila peine de mort Arimoye sharia shahatu son article 12 si je ne m'abuse article 12 du code pénal yambukana tout condamné à mort sera fusillé tout condamné à mort est fusillé ina mrukao harwahitwa mfumo lukaya baliwa wenda ba fulani soit dans centre pénitentiaire kao yaliyo au lieu kao yeto désignewa ne mahakama au ne chef de juridiction wale yendene ya fumo donc yode yabizijiri kale orambo kana fulani akondano amor ngajuli ndazi nsuzi jawezo emduwe nene ya fumo
Shangar jokana e mahakama ya hatu wakundane wandu wengi amor. Weya wataleo. Wanzido amor. Shawanga wandu wengi ava wandu wakundane amor. Kawa tabasani kwa ja fungu. Donc yo haki ya utsi haki ndio kondamnewa ya ulo yafe ya hansi wa mahakama yo haki ya utsi haki. Ya kisharia wambukana mboye ya ulo awa. Shadeli na bukana renti hatu ritiangu makataba menji. Traité na convention kao ngazi harazao wandu ulo. Donc tia tufanya mirongo moratoire peine de mort. Rizia tufanya exécution nzima 94 amfikiri na gusio kama tufanya exécution nzima. Fanya exécution mbili. Donc dans 77 96 98. D'accord. Donc ils ont des affaires choix basi. Mais à compter de ces dates quand cette exécution afin tu vois tufanya moratoire parce que tia tu tia na menji kao ga interdisé aux endongozini. Demanda kwa ngamjua ngamfikiri ka sasura luka onikawa kondane wajuzi kamnalisha kana ngabo ya fusio ngabo ya fomu mbukana hulo esimo kana rais Azali kana ujua ya adopte sharia 2018 kaonga shimwambia kana ya tikubali mahakama ya et je précise il est le premier magistrat wala des jours nous sommes le cas rais Azali mjukubali sharia ikawa ya shibali ya jambo kana sharia ikawa ngedoli sharia kubali wafanya execution mahakama yo indépendant yo kaitu dépendant na rais wa daula na serikali. Oui, effectivement. Shara ici wala ula bahingeza ze pouvoir. Ikawa yujo uzirumia. Mtambo kama kufanya grâce. Mais il peut s'il le veut, yatikubali zongozi zifanyishe. Il peut s'il le veut, yafanye commutation commutation de peine. Yambukana ranguleo ondola condamné à mort, wati condamné à mort shangwao condamné à la perpétuité. Donc on a une commutation, on va changer aux et makalimu. Voilà. Ya ukaoi wanaofungwa zifungwa za dahal badala ya kaofungwa zifungwa za kulala hicho. Voilà. Maître zikanza njue ibana za bali dunia ukana leweko d'assise wangu ye hukuma wailenga ane decision wailenga avocat ikaji kufanya hukumu. Yo mengo mweze defo ikawa ngizarmisha la shahatu ikawa ngamu estimo kaijo kiri ema wakala wa jangu meni ba mwese wa zirevoye le cas cour d'assises et lieu bala et kabara ngwa décision kabati recours tena mama les cours suprême kabara ngwa décision kabati appel kabati recours tena donc kabara ngwa décision bala a 5 définitive le définitif est seule voie de recourir le recours en révision et quand ngabo preuve comme ça ni kaita tsaya on va ya jua on va demander cour suprême kana na réviser les décisions chaque kabati recours kana rela changer décision. Donc les mêmes choses des fois quand on est plus revoyer parce que on est mahakama tu fais erreur ni ka fanya erreur ni plus à corriger donc quand il corriger on doit que juridiction au jour il y a les dossiers sur le droit sur la forme sur le fond donc les vidéos va que juridiction au-delà des cours d'assises à la cour d'appel ou à quelle juridiction donc si on a tout proposé et quand zenozo zi tulanziani à la tribunal dasi mwandu daily yao ze haki ze mapungumanyo wa heze droit de l'homme ne daily yao ondo wa hensi armayenzi ya zaki sharia simukana harimwaye juridiction za nzini wa kai chambre criminelle iyo ngitu juge en premier ressort ani hamando arma juridiction ya boju e kai jugement yirandewa wafanya appel kama kama ya wajawanga tena est-ce que wani kweli shara shirumiloro wa confirme au wa infirme wa jifanya namna zilizoji. Donc maître mwani komo ba espoir ya ukaya kana hulo yafe tumnika espoir na ngamu niko espoir parce que on sait jamais ngarona on ngo sinji jiro armoyen sino on va te permettre wa violer charia ikawa doashi voti doashi hansi donc tumnika espoir haku parce qu'il se peut d'un jour au lendemain Rishukana Ngola à fond. Parce que je le précise, et quand on a dit à Chukamra à Kondanwa, il y a fond, il y a cas public. Car à l'Espanish, il y a chez les chercheurs, cas public. On fulani doit couper, on est de voir un souvent en boucan à faire nos voisins. Donc, il y a aussi canal de joie. Jokiri, Ramlokana, il y a formé un soabir à boucan à boucan à Haouda. Donc, Mina Boucan, tu n'es qu'espoir. Ya ukana ufumwa shanga mambo kana mfikiri ya rais watu kaja jo
vote kaja jori sumeti ya sharia rishi vote ya jadwa kiwa hondo amazunjo ni mondo mdaiuzi haki za kibinadamu wasifungu wao ikaitoka ya hukuma ya tolonga ni mahakama wandu wanuo ulowa ngali na reaction izi reaction ngazi juka izi reaction ngazi juka parce que ngazi fanya ze mécontentement za hatu fanya ze mécontentement ngazi fanya ze manifestation comme si on veut des conférences de presse ngazi fanya wadlaani ya comportement ya fanya ni dawla ya hatu parce que leo kana ujua dawla waambia simbu na haki ya uwe maudu ujiwe uwe non abunyo waidi ngani ma meurtrier ngani ma assassin ikalonda kwatsi mbula haki ya uwa re daula re ranya kwatsi mbula haki ya uwa donc awasinga tuzamba na tufanya yale ambayo tushinarifanya sisi daula changa tu rembe izeno kama ngajufanya shika ngozi jizo sido jiri baraba waangalizi watukufu wa Ortega Live rikawa zima na Maître Anchif Bakar juriste de formation rikawa wale suala yalikanao ni mahakama ya bira harma mji wa enzi wa Moroni uhusu wandikao warende zitendo za mralo hitwa ya ukahula wala na Maître Anchif Bakar ni platform hao ngaulisoka uongo wala kajaladimu wa hukumu zifungo za mralo hitwa oliwa sharia mshinzi shabote wa mensinu 2018 shiwoni saukaya hai ni namna ya pendomor kesuna demu zidungwa au kai dunia wabadili unkani maraba menje muda mastamili ukabazimanasi ngajuna na mpango wa sasa tena umfunja wabazimana Maître Anchif Bakar harma ipidisha saya asante.